अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौसम फखर में खुश आमदीद। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का फाइनल राउंड कल से इस्तांबुल में तुर्की और कतर की सालसी में शुरू होगा। इस मरतबा अफगान वफ्द की क़यादत उनकी पोलिटिकल लीडरशिप की बजाय उनके इंटेलिजेंस चीफ मुल्ला अब्दुल हक वासिक करेंगे और इस मरतबा भी पाकिस्तानी वफ्द की जो क़यादत है उसमें पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा या दीगर हुकाम के साथ साथ पाकिस्तान के भी इंटेलिजेंस चीफ यानी ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक करेंगे। मुज़ाकरात के गुज़िश्ता राउंड के बाद अब तक जिन मामलात पर डेडलॉक था वो डेडलॉक अभी तक बरकरार है और वो डेडलॉक ये है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे और वहाँ पर मौजूद दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। ये है पाकिस्तान का बुनियादी मुतालबा। लेकिन इस मुतालबे के ऊपर जो पिछले मुज़ाकरात का एक इलामिया जारी किया गया था तुर्की की तरफ से, जिसमें जंग बंदी का ऐलान किया गया था और उसके साथ एक मैकेनिज्म बनाने पर बातचीत और इत्तफाक राय को जाहिर किया गया था, उसके ऊपर अमली पेशरफ्त किसी भी तरीके से नजर नहीं आ रही और डेडलॉक का खात्मा ना होने की सूरत में मुज़ाकरात की जो कामयाबी है उसके इम्कानात ना होने के बराबर हैं, जिसके बाद इस बात का अंदेशा है कि एक मरतबा फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान ना सिर्फ आमने सामने आ जाएंगे बल्कि पाकिस्तान जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दी के मराकज़ को खुद निशाना बनाएगा। अब सूरत हाल में एक जानिब इस तरह की डेवलपमेंट्स हैं जहाँ पर अफगानिस्तान में किसी तरह की कोई लचक का मुजाहरा सामने नहीं आ रहा, दूसरी जानिब अफगानिस्तान से गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान पाकिस्तान के साथ सफारती सतह पर 6 मरतबा राब्ता किया गया है। अफगानिस्तान के वजीर खारजा मुल्ला अमीर मुत्तकी ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कम अज़ कम 6 मरतबा पाकिस्तान के नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा जनाब इसहाक डार से गुफ्तगू की, लेकिन नतीजा क्या निकला? सिफर। क्योंकि अफगानिस्तान के वजीर खारजा अमीर मुत्तकी जो कुछ पाकिस्तान से हासिल करने के लिए दरखास्तें कर रहे थे उस दरखास्त को 6 मरतबा ही पाकिस्तान की तरफ से मुस्तरद कर दिया गया है और पाकिस्तान ने उनको वाज़े तौर पर इस बात का जो है वो इजहार भी किया है और इस बात का पैगाम भी दिया है कि आपने हमें एक नापसंदीदा काम करने पर मजबूर कर दिया है और वो नापसंदीदा काम अब हम करके रहेंगे, क्योंकि अगर ये जो मामलात हैं, डील्स जो भी होती हैं, गुफ्तगू के अंदर जो भी मामलात तय पाए जाते हैं वो कुछ लो और कुछ दो की असूल पर ही तय पाते हैं। ये मुमकिन नहीं होता कि एक फरीक हर तरह की लचक दिखाने पर आमादा हो और दूसरा फरीक जो है वो एक गैर लचकदार रवैया अपना ले। ऐसी सूरत हाल में जो मुज़ाकरात की कामयाबी है उसके इम्कानात बिल्कुल भी नहीं होते। अब इस सूरत हाल में सवाल है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि मुल्ला मुत्तकी ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो 6 मरतबा पाकिस्तान से राब्ता किया वो पाकिस्तान से क्या चीज़ हासिल करना चाहते थे, वो कौन सा मुतालबा है जो वो पाकिस्तान से मनवाना चाहते थे, पाकिस्तान ने इनकार क्यों किया और कल के मुज़ाकरात के फाइनल आउटकम के बारे में पाकिस्तान के दिफाई सर्कल्स किस तरह के ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। क्योंकि मेरे नज़दीक अब जो सूरत हाल है वो नाउ और नेवर पर आकर ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान के DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने हालिया दिनों में पाकिस्तान के सीनियर एंकर पर्सन्स और जर्नलिस्ट के साथ एक मुलाकात की थी और इस मुलाकात में उन्होंने पाकिस्तान का व्यू पॉइंट वाज़े तौर पर पाकिस्तानी कौम के सामने और इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदों के सामने भी उनके रख दिया था और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान जो है वो अपने अवाम के दिफा के लिए, अपनी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जाएगा। उन्होंने वाज़े तौर पर अदादो शुमार के ज़रिए इस बात का इजहार किया कि इस साल अब तक 62,113 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए हैं। इन ऑपरेशंस में 1,667 दहशतगर्द मारे गए हैं। इस साल तकरीबन जो है 207 इंटेलिजेंस बेस्ड पोर्टफोलियो हैं। ये अफसर, जवान और इंटेलिजेंस तंजीम मिलकर जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और अब तक मारे जाने वालों में 128 अफ़गान फ़ौजी मौजूद हैं जो कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत का हिस्सा हैं और अफ़गानिस्तान के जो फ़ौज है उसकी
जो है वो पुष्ट पनाही के जरिए ये सामने आते हैं। अब चूंकि ये पाकिस्तान का एक असूली और स्टेटेड मौक़िफ़ है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत की आशीर्वाद के बगैर अफ़गानिस्तान के फ़ौज के जो सिपाही हैं वो पाकिस्तान आकर लड़ रहे हैं, और इस हवाले से सोशल मीडिया पर चंद जो लेटर्स हैं वो भी ज़ेर गर्दिश हैं, जिनमें से एक का अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस लेटर में एक जानिब जो है वो पश्तो ज़ुबान के अंदर लिखी गई हदायत हैं, जबकि दूसरी जगह पर उसका उर्दू तर्जुमा किया गया है, और इसमें अफ़गानिस्तान के जो एडमिनिस्ट्रेशन है और ख़ास तौर पर बॉर्डर सिक्योरिटी पर मामूर जो कि उनके अफसरान हैं, उनको इस ख़त के ज़रिए इतला दी जा रही है कि 25 जंगजू अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान जा रहे हैं, और उनको ये बात कही गई है कि इन 25 जंगजुओं की पाकिस्तान दाखिले में भरपूर मावनत की जाए। अब ये सरकारी लेवल के ऊपर चीज़ें हो रही हैं, जो कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब की इस बात की तस्दीक है कि अफ़गानिस्तान की फ़ौज के लोग पाकिस्तान आकर फितना अल ख़ारिज के हमरा पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान की आवाम के ऊपर हमलावर हैं। अब ऐसी सूरत हाल में ये जो शवाहद हैं इनको किस तरीके से नज़रअंदाज किया जा सकता है। अभी रिसेंटली बाजौड़ के अंदर जो ऑपरेशन किया गया था, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, जहां पर 18 के करीब दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया था, उनमें से 6 अफराद ऐसे थे जिनके पास से अफ़गानिस्तान की शहरियत की दस्तावेज़ात बरामद हुई थी। उनमें से 3 लोग ऐसे थे जो अफ़गानिस्तान की फ़ौज के सिपाही थे, जिनको अफ़गानिस्तान की फ़ौज ने बतौर सिपाही रजिस्टर किया था, और उनकी जेब से अफ़गानिस्तानी फ़ौज के आइडेंटिटी कार्ड्स बरामद हुए थे। अब ऐसी सूरत हाल में ये कह देना कि जनाब हम आपके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम आपके खिलाफ जंग नहीं कर रहे, तो ये मुमकिन नहीं है कि इस बात को तस्लीम किया जा सके। लिहाजा इन मुज़ाकरात के अंदर जो डेडलॉक है वो मुझे ऐसे लगता है कि इसके ख़त्म होने का इम्कान नहीं। दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान की हुकूमत के जो तर्जुमान हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया है, अगर आप में मुज़ाकरात के ज़रिए चीज़ों को हल करने की सलाहियत मौजूद है, या आपकी ये ख्वाहिश है कि जनाब अमन कायम हो, तब आपको कम अज़ कम दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस करना चाहिए, बजाय इसके कि आप तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस करें, शिकायत का अज़ाला करने के लिए नेक नियती से इक़दामात करें। आप ये बयान देते हैं कि इस्तांबुल मुज़ाकरात में अफ़गान हुकूमत ने पाकिस्तान की जानिब से सिक्योरिटी ख़दशात के हामिल अफराद को डिपोर्ट करने की पेशकश की, लेकिन पाकिस्तान ने इनकार करते हुए उन्हें अफ़गानिस्तान में ही रोकने का मुतालबा किया। ये सरीहन दरोगोई है। पाकिस्तान तो के दो नुक्ते हैं कि जनाब जो लोग हमें मतलूब हैं वो आप हमारे हवाले कर दें, हम अपने आइन और कानून के मुताबिक उनको सज़ा देंगे। अगर आपने उनको हमारे हवाले नहीं करना तो आप फिर खुद उनके खिलाफ कार्रवाई करें। DGISPR ने ये जो मीडिया ब्रीफिंग थी इसमें भी इस बात का इजहार किया था, इन्हीं अल्फाज में किया था जो मैंने अभी आपकी खिदमत में पेश किए हैं कि हमारे मुल्ज़म हमारे हवाले कर दें, हमारी आपके साथ शिकायत ख़त्म हो जाएंगी। बशीर ज़ेब को हमारे हवाले करें, हमारी शिकायत ख़त्म हो जाएंगी। फितना अल ख़ारिज से ताल्लुक़ रखने वाले नूर वली मसूद को हमारे हवाले करें, शिकायत ख़त्म हो जाएंगी। और उसके ग्रोह के जितने भी अरकीन हमारे हवाले कर दें, हम जाने और वो जाने, हमारा आइन और कानून जाने, और ये जो दहशतगर्द हैं ये जाने। अगर ये बेगुनाह होंगे इनको रिहा कर दिया जाएगा, अगर ये जो है गुनहगार होंगे तो कानून के मुताबिक इनको सजा दी जाएगी। और ये तो बुनियादी चीज़ है। अगर आप इस बात पर राजी हैं तो आपके साथ तो इशू ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप ये काम करने के लिए भी राजी नहीं है, इस वजह से तो ये इशू मौजूद है। और अफ़गानिस्तान के तर्जुमान के इसी बयान के ऊपर पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इन बयान को यानी ये जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद का था इसको मक्काराना और गुमराह कुन करार दिया था। उसने कहा था कि तालिबान हुकूमत अफ़गानिस्तान की नुमाइंदा ही नहीं है। ये फिर आपको ये बातें सुननी पड़ेंगी ना, क्योंकि अभी तक तो अबूरी हुकूमत है, ये अफ़गानिस्तान की आवाम की नुमाइंदा नहीं है, और ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी भी कर रही हैं, नस्ली ग्रोहों, ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों पर जुल्म ढा रही हैं। ये बात तो दुरुस्त है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब अगर मुज़ाकरात करने हैं
تو یا معاملات کو پرامن انداز میں حل کرنا ہے تو پھر اس کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ یہ جو بیان دیا ہے ذبیح اللہ مجاہد نے، اس کے مطابق یہ جو تمام کے تمام لوگ ہیں ان کو پاکستان کے حوالے کر دیں، ہمارا آپ کے ساتھ لینا دینا کوئی نہیں، آپ اپنے گھر خوش، ہم اپنے گھر خوش، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ جو دہشت گرد لوگ ہیں یہ ہمارے حوالے ہو جائیں گے، ہمارا آپ کے ساتھ تنازع ختم۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو ڈالر آ رہے ہیں۔ انفیکٹ انڈیا سے $3 بلین کی ڈیل ہوئی ہے، اس ڈیل کے تحت ہی یہ سارا جو رنگ بازی ہے یہ کی جا رہی ہے۔ ادروائز ایسا نہ ہوتا تو جے شنکر جو ہے وہ دھڑا دھڑ ٹویٹیں کر رہا ہوتا۔ اگر ایسے نہ ہوتا تو امیر متقی کا ایک اور دورہ انڈیا اس کو پلان کیا جاتا، اور اگلے چند ہفتوں کے دوران ملا امیر متقی ایک مرتبہ پھر انڈیا کے دورے پر جا رہا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو ملا یعقوب خفیہ دورہ کرتا افغانستان کا، اگر ایسا نہ ہوتا تو افغانستان کا نائب وزیر داخلہ ابراہیم صدر خفیہ دورہ کرتا انڈیا کا۔ یہ تو کھل ڈل کے جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بیک چینلز انہوں نے کھولے ہوئے ہیں، یہ جو جہازوں کے اندر ایمبولنسیں آ رہی ہیں وہ محض ایمبولنسیں نہیں ہیں، ٹیکنیشینز آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ڈرونز آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ یہ جو میزائلز ہیں ان کو تیار کرنے کے لیے انجینئرز آ رہے ہیں۔ یہ کیوں آ رہے ہیں؟ یہ اسی وجہ سے آ رہے ہیں کہ انڈیا یہ چاہتا ہے کہ افغانستان ایک جانب سے پاکستان پر حملہ کرے، دوسری جانب سے وہ چڑھائی کریں اور جناب پاکستان کو اپنے مطابق وہ دو محاذوں پر مصروف رکھیں۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کی یہ جو سازش ہے یہ کسی طور پر کامیاب ہو بھی جائے گی۔ اگر ہو بھی جائے تب بھی پاکستان 2 فرنٹ وار کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیارے اتنے تگڑے ہیں اب ہم جو ہے وہ الحمدللہ کہ یہ دونوں محاذوں کو سنبھال سکتے ہیں اور دونوں کو ٹھیک ٹھاک سبق دے سکتے ہیں۔ اس میں کسی کو غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر یہ اتنے ہی بے لچک ہیں اور یہ ان کی کمر میں اتنی ہڈی ہے تو پھر 6 مرتبہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران فون کیوں کیے؟ ترلے منتوں پر کیوں اتر آئے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہ ٹریڈ بند ہوئی ہے، ٹرانزٹ ٹریڈ، وہ جو سارے کے سارے ٹرک تھے جو پاکستان سے چیزیں ادھر جا رہی تھیں اب وہ بند ہو گئی ہیں۔ اس کی وجہ سے وہاں پر قلت پیدا ہو گئی ہے، وہاں پر جو ساز و سامان تیار ہو رہا تھا، جو پھل پاکستان آ رہے تھے، چاہے وہ سیب ہیں، انگور ہیں، انار ہیں، کیلے ہیں، وہ سارے کے سارے گل سڑ رہے ہیں۔ اور افغانستان کے جو تاجر ہیں ان کی کئی ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پر موجود ہیں جہاں پر وہ اپنی حکومت کو گالیاں دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے اپنے چکر کے اندر ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے، یہ سارا جو ہم نے اتنی انویسٹمنٹ کی تھی اربوں روپے کا ہمارا نقصان ہو گیا۔ اب یہ جو 6 ٹیلی فون کالز آئی ہیں امیر متقی کی، وہ بنیادی طور پر اس کی وجہ یہی ہے کہ جناب پاکستان کے اندر جو سامان موجود ہے، جو چمن پہ موجود ہے، جو سپن بولدک پہ موجود ہے، جو انگور اڈا پہ موجود ہے، ان کو جناب افغانستان میں داخلے کی اجازت دی جائے اور افغانستان سے جو سامان پاکستان آنا ہے اس کو پاکستان آنے کی اجازت دی جائے۔ 6 مرتبہ، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 6 مرتبہ رابطہ کیا گیا ہے امیر متقی کی طرف سے، اور ہر مرتبہ پاکستان کی طرف سے ایک ہی جواب دیا گیا ہے، ایبسلیوٹلی ناٹ۔ ایسا نہیں ہو سکتا جب تک پاکستان کے اندر امن کی آپ ضمانت نہیں دیں گے، جب تک آپ اس بات کی ضمانت نہیں دیں گے کہ آپ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، اس وقت تک سامان گل جائے، پاکستان کا کروڑوں ڈالر کا نقصان ہو جائے، لیکن اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اپنے عوام کی، اپنے جانبازوں کی جو حفاظت ہے اور ان کے لیے ان کا جو خون جو ہے وہ ناحق بہایا جا رہا ہے، اس کے عوض ہم آپ کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتے۔ واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا ہے۔ کل وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے سینٹ میں خطاب کیا اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ متقی نے 6 مرتبہ ٹیلی فون کالز کی ہیں اور ان سے کہا کہ ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، محض ایک مطالبہ ہے پاکستان کا کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو۔ آپ نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا ہے، حکومت نے کلیئر فیصلہ کر لیا ہے، کلیئر فیصلہ ہے کہ جناب اگر جنگ ہے تو جنگ ہی صحیح،
ہم لڑتے رہیں گے، آخری دہشت گرد کے خاتمے تک ہماری یہ لڑائی جاری رہے گی۔ واضح طور پر یہ پیغام گورنمنٹ کی طرف سے افغانستان کو دے دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر خارجہ نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ جب 2021 میں طالبان کی حکومت آئی تو پاکستان کی طرف سے جا کر کہا گیا کہ ہم یہاں پر ایک کپ چائے پینے کے لیے آئے ہیں، وہ کپ آف ٹی ہمیں بہت مہنگی پڑی، ہمیں ایسی غلطیاں نہیں کرنی چاہیے تھیں۔ اب جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت افغانستان سے 40,000 TTP والے پاکستان آئے۔ اس وقت کی حکومت نے 100 سے زائد ہارڈ کور دہشت گردوں کو جیل سے نکالا، اور یہ تمام جو چیزیں ہیں اس وقت ہمارے لیے وبال جان بن چکی ہیں۔ آج سے 4 سال پہلے مدارس کی تعداد 38,000 تھی، جو کہ اب بڑھ کر 1.5 لاکھ ہو چکی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ 6 نومبر کو ڈیڈ لاک کا خاتمہ ہو، لیکن جس طرح کا طرز عمل اس وقت افغانستان کی حکومت کا سامنے آ رہا ہے، اس کے تحت مذاکرات کی کامیابی اور کسی فائنل آؤٹ کم کی امید نظر نہیں آ رہی۔ پاکستان کے عسکری ذرائع بھی واضح طور پر اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ جناب یہ جو مذاکرات ہیں اس کی کامیابی محض ایک صورت میں ممکن ہے کہ افغانستان پاکستان کے ایشوز کو ایڈریس کرے، یا تو وہ خود کارروائی کرے یا یہ ہمارے لوگ ہمارے حوالے کرے، ہم جانیں اور وہ جانیں۔ اب یہ 2 آپشنز ہیں افغانستان کے پاس، ان میں سے ایک آپشن اس نے ماننا ہے، ادروائز یہ گھوڑا اور پھر یہ گھوڑے کا میدان، دیکھی جائے گی کون کتنا تگڑا ہے۔ اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے YouTube چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے YouTube چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی، آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233 8122 280.